Okay, aming buntag makaswertes no og nagbalik na punta diri guys para mga to guides combination no. So today is April 2, 2024. So bago ta matag sa atong guides is maghatag sa taog or mag-recap sa ta sa resulta gahapon. So ang resulta gahapon sa 2 PM sa Pizza Uno no is 803. So kung makabantay mo guys sa atong ipabalikan sa inyo tong kauban sa 730 og 30 to guys no. So nang gawas jud siya guys no ang 3 combination sa atong last vlog guys no or ipabalikan ako sa inyo guys no. So gahapon po alas 5 is triple 5 no, so 555 no. Og 9 PM guys is 138. Ato pong 38 na pair is nagawas po siya nga last 2 no og kauban na po ni siya guys diri sa atong mga kuan guys no. Nadili nga kombinasyon guys no. So try tagbawi ron guys no. Alam mo biya sa atong guides guys is makatarget kita jud ta guys no. So bawi ta, patarget ta karon no. So bala sa kog like ug subscribe guys no. I-like nitong video og palayo pug subscribe. Og ay po mo kalimot guys ato sa atong YouTube Facebook page. I-search nyo po guys ang Boss Jack no. So natay pasakay dito ano, so kung natay pasakay 9 dito guys no. So kung ganahan mo combination guys kana 9, so na dito sa atong Facebook page no. So i-search na lang niyo guys ang Boss Jack no. So hindi na ta maglangan no, ato lang yata gatong last 2 no or last 2 pair. So atong last 2 pair guys is na ako So maghatag na ko diretso guys no 2-4. So 2-4 atong last 2 pair, pwede nyo last 2han guys o pwede po nyo pares-pares no 2-4 og 8-6. So disclaimer lang guys sa guides and tips ra ni no, so wala jud ko nagpasalig sa inyo nga mudaog jud ta guys no. So ito po yung ating last 2 no, so pwede nyo last 2han guys og ato po nang hatagan karon guys og kuan guys no, hatagan karon og best na pamaris guys no. So last 2 pair, pwede nyo last 2han atong 24, 86 at saka 76. So pwede po ninyo pamustihan no. So pwede po mo mamusti guys og atong pusti ani. So kung hilig mo na guys magparis-paris is na ko'y pamustian ni no. So atong pamustian is 5. Wait lang po guys na 5 0 at saka 5 0 at saka 3 guys no. So kung mahilig mo diha guys mo ano paris-paris, pwede niyo paris-parisan guys og 503. So pwede mo 524, 856 or 576. So di na ta maglangon ato nang atong first combination guys to. So ay mo kalimot og subscribe guys no. So paabto nato ni atong atong YouTube channel guys og 1K subscriber lang no. So dako na kay nagkalipay or achievement sa ni Boss Jack guys no. So ay mo kalimot guys og subscribe no, sa subscribe button na nasa ubos to sa atong video o tapat sa pud sa atong profile no, ituslokan yung subscribe button para pud ma-notify mo sa atong guides combination no. O gaya po mo kalimot guys og kuan sa notification bell guys no, paki-on para pud ma-update mo or ma-notify mo sa atong guides permanente no. So atong first combination guys sa 24 na pair, sa 24 no. So ibalik na ko ni guys no, nako ibalik nga guides combination no. So 1 2 4, gihatag na ko ni gahapon no 1 2 4 og 5 2 4 lang ko guys no. Always play tarball or target rumble guys no. So ito po yung ating first combination guys sa 24 na pair, last 2 24 1 2 4 at saka 5 2 4 guys no. Always play tarball or target rumble guys no. So before ta mohatag sa atong kuan no, before ta mohatag sa atong second combination guys, so maghatag sa kog angle guide no. So kining angle guide is para atong previous result no, atong 730 is nagawas pud ang 302 sa pagka 9 PM guys no. So di gyapon ni ka kumpiyansan atong kuan no, atong angle guide kay basin mogawas ni siya no, or diri asya makuha ang PCSO guys no. So diri ana ako'y 8 1 at saka wait lang po guys no 6 no. So diri guys kung mapilion ko ninyo no, so akong pilion lang diri is 938, pero pwede po mo i-step guys no 186 931 or 728 narapod sa inyohan no. 938 og 972 akong best diri no, 972 or 328 guys no. So mura po ni akong best sa angle guide. So narapod sa inyo no kung sa inyong pick up on sa atong angle guide no. So ito po yung ating pangmalakasan angle guide guys no. So second combination na ta guys no. So second combination natin guys, mayroon po tayo ditong sa 86 na pair no. So ang tanong ko po sa inyo guys, ano po yung pamares po dito guys no. So 86, pwede po mo diri guys mo
um 86 no. Pwede po mo diri guys mo 486 or 486 or 086 guys no. So laging tanan guys na basin baliktaron si 6 no, basin mo siya 489 or 089 guys no. Escalera guys no. So imong kumpiyansa no, basta kay mo ni kung pick up po niyo si 86 na pair is rambulin na po nyo guys of 489 na. So ito po yung ating second combination guys. So disclaimer guys, guides and tips only, not sure win jud ta diri guys no. So palagi ko yung sinasabi sa inyo na wala po tayong sure win dito guys no. So last combination natin guys sa 76 na pair or best natin ngayong araw no. Best combination ni Boss Jack guys para sa ating lahat is mayroon po ako ditong 076 at saka 476 guys no. So ito po yung ating best combination guys. Pwede po mo diri amo 079 no, kay basin is-indicate siya or 479. So nara po sa inyo guys no. Pero kini guys nagi koy paligas pud ani no. So kung pick up po niyo tong best combination guys 076 o 476 in case of moligas manggaling siya. So na ako'y matag na paligas sa inyo guys no. It's either mo 176 siya diri sa 076 or mo 376 siya diri sa 476 no. Basta kay narapod sa inyo guys kung pick up po ninyo or apilon niyo si 176 no og 376 guys no. So ito lang po guys yung ating guide. So napala isa no, basta nimo po siya 976 no. So narapod sa inyo guys no. So ito lang po guys itong guides. So pala subscribe no, subscribe og like bilas ko isa ka like guys no, pang paswerte lang. Ug ay pa mo kalimot ato sa atong Facebook page no, natay pasakay no maybe dito guys no. So yun lang po guys, bit responsible lang po. Mag-live taon ni alas 2 pagkaman sa draw sa alas 2 guys no. So yun lang po guys, bye-bye.